بیا مردان شمسی روڈی کا تبازو کانفرنس دا ختم نبوت تیرونو قاری اکرام الحق مرزا منگا کڑے پوڑیر مینا دعوت تیرونو کڑے پوڑیر مینا دعوت تیرونو بیا مردان شمسی روڈی کا تبازو کانفرنس دا ختم نبوت تیرونو قاری اکرام الحق مرزا منگا کڑے پوڑیر مینا دعوت تیرونو کڑے پوڑیر مینا دعوت تیرونو سحرنا واخلا تر ما خام پوری ایکا کی خکول انتظام شوه دے دا دیسمبر پد ہشتا منیٹا اعلان دا دغا پروگرام شوه دے اعلان دا دغا پروگرام شوه دے دلی شیوخ کبیرین برازی ورطا ورطوی سواد تیرونو دلی شیوخ کبیرین برازی ورطا ورطوی سواد تیرونو قاری اکرام الحق مرزا منگا کڑے پوڑیر مینا دعوت تیرونو بیا مردان شمسی روڈی کا تبازو کانفرنس دا ختم نبوت تیرونو قاری اکرام الحق مرزا منگا کڑے پوڑیر مینا دعوت تیرونو یو ظل بیاسی می مردان تبامو طول حق فارسنا عالمان را درومی عوام خواز بد ایمان پا جذبه دا دین دا شمع فتنگان را درومی دا دین دا شمع فتنگان را درومی یوار بیا دا غم آواز پا قادیان پا اسرائیل و مشالیت تیرونو قاری اکرام الحق مرزا منگا کڑے پوڑیر مینا دعوت تیرونو بیا مردان شمسی روڈی کا تبازو کانفرنس دا ختم نبوت تیرونو قاری اکرام الحق مرزا منگا کڑے پوڑیر مینا دعوت تیرونو کڑے پوڑیر مینا دعوت تیرونو دا قاری اکرام الحق باہو کم باندی شاعر سجاد حجازی زم ضرور ناتخوان اقبال حسین باہم پمینا خلق کانفرنس ترا بالا مضرور ناتخوان اقبال حسین باہم پمینا خلق کانفرنس ترا بالا مضرور خلق کانفرنس ترا بالا مضرور زمونگا تو فخر او نازونا دخپل عامل سے پوکیاد تیرونو قاری اکرام الحق مرزا منگا کڑے پوڑیر مینا دعوت تیرونو کڑے پوڑیر مینا دعوت تیرونو بیا مردان شمسی روڈی کا تبازو کانفرنس دا ختم نبوت تیرونو قاری اکرام الحق مرزا منگا کڑے پوڑیر مینا دعوت تیرونو کڑے پوڑیر